Diar kebatah ganupan Bapak Inang bani ganup ianan domu bani panorang sonarion kita nalansia lang ope boy marminggu hu gereja halaniai au Evangelis Daniel Latif Tondang nadop emeritus 8 tahun sihol memberi semangat pakon pencerahan terlebih kubata aima nalansia bani ganup ianan maritihun ni ambilan hari minggu patah sebagai saya Bapak Inang isu bahanami maritihun ni ambilanta minggu 2 Agustus sari 2020 topatne aima menjupahkan pesta olop-olop kuriata untuk tanggal siah nalahoroon. Halani aidiar ase martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami marihutkan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Roduhan nami Tuhan bani panorangon. Sihol manjalohon hatamu nama pasingin. Ase bukai hama uhur pakon pikiran nami. Bani nama jalohon hatamu. Selabit margogoh tongon hanami. Laho pataridakon. Identitas nami sebagai bangsa ninai bata. Na persaya hubamu. Dumasir-sir hanami Tuhan. Sahab maham. Tonga-tonga nami. Bani panorangon. Amin. Bapak Inang kita haganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni bata-bata ay mana tersurat bani 2 Musa 20 ayat sada dasku bani ayat sia. Diar ibasahun hanami seriki kita ma ibagas umurta. Sing budi para ratonmu barita ladu, anja seng buli uruponmu parsalah gabe saksi hageduka. Seng buli irik kononmu taki ni halak simbue lako manjahati. Anja seng buli manaksihun bani sada paringoran taruyun bani halak simbue laho papeolhon uhum. Namiskin pe seng buli apitonmu bani paringoranni anggo cupa kolom buni musumu atap halodeni kako maningon mulak tugunmu ay hubani anggo ididako halodeni halak namak kagigihon ho tibal halani sibobanonni seng buli paturtonmu tibal maningon pajong-jongonmu doen rapakon sibuanonni seng buli papeolonmu hukum bani halak na miskin na tongah-tongahmu ibagas parkarani. Paholang madirimu hun hataladu. Anja ulang mabunuh halak na bujur pakon parpitor. Aseng ra aku mamitori halak parjahat. Seng buli jaloon mu sisip. Ay papitung namar pangida do sisip. Anja papel parkarani halak parpitor. Seng buli hilangonmu halak dagang. Ay ibotok kanami do uhur ni halak dagang. Ay halak dagang do hanima hinan itano masir. Saloma bata ganuban. Kita ganuban na kinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Bani zaman milenium on. Ganup do kita do mamamboto. Ay mapabuah habunaron. Atap hasitongan na maningon ni horjahon kita. Bani perdalanan ni 10 tahun. Hasitungan atap habunaron ay ipunten hasoman kumbani aha na ihorjahon hita. Artini halak naligan mangida marhitikun ni parguluhota apakah kita memang sitong ibagas hasitongan atap ibagas habunaron. Misal ni Bapak Inang,
Anggo sarpait, mapait ma. Jana domu ma iya kubani goranni. Anggo tubu, matubu ma. Usih do iya homa kubani goranni. Artini ay goranni ay ma dahini. Ise iya sasetongni. Memang sebahagian jolma bali panorang on buidu si persip so doma bagian ni nuhurni habunaron age so iya sip iya agiahan masa persoalan ni ulang mengganggu au ulang ganggu hasoman ay prinsip pakon pikiran ni artinya istilah sonari ay memanggulu di zona aman lang pala persoalan bani persoalan ni dia berdiri di zona aman iya niluhur ni bani persip ni pakon bani iya kehidupan ni artinya ay boy hatahonota hidup abu-abu lang pataridakun identitas ni yang sebenarnya iya aima anak ni naibata asay taganupan menurut iya ay mahalap naligan ay si persip malah diri maritigo ni si persip diri dumay jay makurtsahon na madiyar agi piahat pelang ipataridakon maritigo ni horjani sonay do iyatakon ni halak bani guluh ni tapi ang buhatan ni tuhata makatakon maningon ipataridaku kita do sonaha kita manggulu sonaha kita sebagai bangsa ni naibata sonaha kita nado porsaya kubanitukan maritikun ni golukta maningon raha kita ay ma pataridakon pabuwa kehidupanta ay ma manggulu ibagas aturan pakon ni hata ni naibata ang kuidina kita anjay ramuti kita apa ya mati kita dunia na canggih on sebenarnya lang dong be parponopan lang buy iponokuk kita di sonaha ula ni goluk tanuan dumatalar hagalupan marhitikun ni ayma namasa sonari ibagas kecanggihan teknologi bani panorang on buy matarida kita sonahado goluk taon bani panorang sonari asahita nakinarga ni Tuhan hata ni Tuhatta bani panarangan paingatkun kita sonahado keberadaanta sonahado hajung-junganta selaku halak Kristen naijadu kita sonari artinya kita maningun pataridakon pabuah kita on ay maanak ni naibata na berbeda pakon dunia on langdos kita pakon ni dunia on hita maningon patuh bani aturan ni naibata sehita halak Kristen ningon pataridakon hajung-junganta identitasta na marbeda pakon dunia on artinya ay mardalan ibagas aturan ni naibata naibirikun naibata kubata artinya kita maningon makurjahon parenta ni naibata memiliki identitas yang sebenarnya sebagai anak ni Tuhan popo ni pargudukota ningun gabi anak ni naibata ahado na ihasigolgon Tuhan kumbata ay manamaningon kurjahonota namaningon patuduk konota hita selaku anak ni naibata nini bani ambilan on gabi anak nasitong mahita hasitongan tutu berlawanan do pakon halepakon kehidupan na ibagas Tuhan do anggo hita langboy kompromi kita pakon duniaon langboy kompromi kita pakon ni ladung langboy kompromi kita pakon ni ayma hatahonot tasua pakon nalikan ay tapi kita harus menegakkan kehidupan yang benar ladung sama dengan hoak bani panorang sonari nini hatari tuhata ulangi horjahok kita ayma hasitongan halani sora disimpue tapi maningun horjahonot tama
ay mahata ni naibata ibaga sa ganup parguluhota pabuwa guluon maningon pataridakon ay mahasitongan asi hasitongan totap maggabi ay maguluta ulang marubah hasitongan ay halani buweni situasi kondisi bani panorang sondahan on isi nama kurjakon salah tetap maya salah ulang halani na miskin mambahen salah dupni ia tahun hita sitong agi isi na salah tong do salah artini kaya miskin ningun manggulu ibagas hasitongan dan tidak ada pembelaan dan kompromi terhadap orang-orang yang salah. Halaniay maningun arsota, hita lang boy manggulu halani gogota, tapi ningun do adong pangurupi bata. Ay doa se isubut bani ayat 4 pakon ni ayat 5 iatakon bani teks ni ambilaton. Anggo jupah ko lombo ni musuhmu atap halodeni kako maningun mulak tuguan mu iya kubani. Anggo idiraku halodeni halak na makagigon ho tibal halani sibobanon ni seng buli paturuton mu tibal maningun pajongjongon mu duin rapakon sibobanon ni seng buli papeolon mu ugum bani halak na miskin na itonga-tonga ni bagas ni parkar. Hita hagalupan bahwa hita namang guluon maningun butuh maningun pataridakon ay magholong agi dupak na ihagigihok kita dupak musuhta maningun ra kita ay mamambiri topangan mangurupi si dia tandani kita ay mahalak na manggulu ibagas hasitongan ay matandani huma ay mahataridahon ni huma pabuhitaon berbeda pakun duniaon berbeda pakun ihagalupan na masa itanoon ay mana maningun perlu ipatalaku kita itongah-tongah ni gulukta kita hagalupan na kinarga ni Tuhan ase ulangi papeol kita uhum maningun daw mahuma hataladung angku hataladungon buidu maranak perpohopun sahalilah kita marladung hubani hasomak age hubani keluarga di rumah misalnya marladung kita hatahonot tama ya angko sadari onda ahap langdong sitoran langdong bui si bereokku kubamu hape adongdo tapi halani dumaboy si baen misalni bani korja naligan gabi marladung ma iya pasar-pasarian ni sadarion jana dupni sukun ma ahadu mambahen asi lang daputan ay ma sitoran ham sadarion mungkin ibayan mau si alasan naligan artini ladung on ay masadadalan parsedahon gulug ni jolma na sekaligus nalang iarusukon na ibata ay mapasal ladung on sunaya gesisip suap pakuninarigan ay asisunaha asibui hatahon tagulukta bisa maju atapoy masuk pakunalikan rosi pamasukon halak nalikan kubali sada-sada korja iberes suap kubata asibui iurus jana boy ihorjahon dari ganupanon bapainang ay masada horja nalang iharusukon na ibata halanya ingat ma so naisubot nokan pabo halak dagang 2 tahun songan Israel di tanah Masir jana sing buli kumahilangon mu halak dagang ay artini tuan lang marusu bani sisip lang kumamarusu ia 2 tahun sebagai ciri-ciri kehidupan nalang yarsukon na ibata tapi sisip ay lang ciri ni anak ni naibata sisip pasidakon hubunganta pako ni naibata halanya bapenang hita ay mabangsa ni naibata asa ipangindokon jana imampugon kita maningon buhi hita pataridakon ay maguluktaon betul-betul manggulu ibagas sa sitongan hubani hagalupan halak bapenang itagalupan na kinargan Tuhan mariteho ni ambilan on boy takas ididak kita ay mapabuwa gulukta ibiri du aturan pakon peraturan
Jana ibagas aturan pakon peraturan aima kita manggulu. Aima laku pataridakon isi duhita sasitongni ilobe-lobe ni naibata. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa harus hidup dengan pola naduk isobut, naduk igambarkon, naduk ipatukan naibata kubata. Ase jaga kita. Ulang gabe si pambubai nalang si tong kita bani gulu on. Tapi gulu nomor pangarapan, gulu nomor tengir diukur. Ulang adong odo-odo, ulang adong papeol kon atap ahape. Na masa itonga-tonga di gulutan. Tapi yang benar itu harus benar. Na salah ay manipun salah. Halanya ay bapay nang itaganupan. Na hinarga ni Tuhan. Jana pahata ridakon ni haganupan ay kuma. Manipun rahita saling marsiha holongan. Saling makaholongi sama-sama kita bani gulupon. Rap marsituguan. Ulang marsiodo-oduhan. Rap pajong-jongkon bani haganup ay ma gulutan. Bani panorang pandemion maritihun ni ay mag-COVID-19 on na mungkin gadi mambahin bimbang jana mabiyar kita bani gulukta lahu pataridakon hadiriyota sebagai ayma anak-anak nenay bata ulang mabiyar kita ulang haru uhurta bani ganupan ay tapi Tuhan akan membenarkan yang benar namang gulu ibagas sasitongan. Asal kebenaran bani panorang sonari ibagas sasitongan ta ibani panorang sonari. Mari kita ikut Kristus itu. Pengikut Kristus do namandalankan aima protokol kesehatan. Nama mutus mata rantai ni COVID-19 on. Mari tigo ni napatuh kumahita bani aturan-aturan ni protokol kesehatan ai. Onpe salah sada namanimun taridak bataon tandani kita ay mamanggulu ibagas sasitongan na kumbani na bata hataridakon ni kita pabuwa kita marbida pakon ni halak-halak nalikan yang tetap patuh ibagas aturan dan peraturan bani gulu ta siganupari. Ase kita ganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus janai sobut kanami sahadinari gabi anak na sitong mahita ulang kita diperhamba oleh dunia ini, tapi mari kita singkirkan segala kehidupan nalang iharosukon na ibata, so na isobut no kanayay, ia ulang adong ladung, ulang ipapeol kita ugum, jana ulang adong ayma kita menjadi sisip pakon seterusnya, tapi marilah kita saling menolong antara satu dengan yang lain untuk membangkitkan kehidupan ta rapa koni Tuhan. Karena ima babainan bani panorang on manimun pataridah konot tado guluta sebagai halak napor saya sebagai bangsa ni mata kalang marusuh kita dos kita bakon dunia on pasti kita haganupan makarusukon legando kita pakon dunia on halani kita aima anak-anak ni naibata. Amin. Bertunggu maita. Tuhan naibata Bapa nami marihut kon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hatamu nadop itangar nami Tuhan. Seben hamma tongonin nagabe si joloman nami. Bani guluh nami si ganupari. Sebagas Tuhan Yesus Kristus sanay martonggo baru siam hanay Bapa. Amin.